Respectio di we bari lontu konre tide ala saranamang mananga umam chinanga bigi faude fautang wi doro baka tide neti na in yu oso kamera nanga yu nyunsu ja peye kisi den yoisti boskopu tapu na yoisti fasi en ook tu tapu na yoisti juru. Masra dilep sarju amra basi fu na onderhandelingscommissie na ina hertori fu na bauxiet sector. Dan is de neti ahorwan pristeri ji na orga fu ding basi fu na economie. Na vereniging van economisten sobong vestelijk van de karing. Na taki van neti bede na toekomst fu na bauxiet industrie na inwi lobby kondre sernang. Masra sarju di giwan pristeri sande na situatie fu na onderhandeling nas don taki nanga alcoa na mama maatschappij fu Suralco. Dan giep chinso info sande na fasi fu na don taki nanga alcoa sobum. Sa uka pichi moro fara dan masra sarju pichi dati abede fanoudu fu ben tapu na rafidanderij fu Suralco dat na a plant na Paranam en dat na gidriari en fu begin baka tap wang yung fasi en dat bende dati want to cost today maar na strategie bede disi fu tapa rafidanderij fosi dan den begin baka na fasifa na amara basi discari na pistori kong na fesi dan taki faside gi na organisatie di si Suralco sobong fu sedentori na den fasi en begin na bauxiet sector na ini na bakhuisgebied lek van de ekaring. Na ini na kenki prakseri tapa idee disi na MOU kong onderteken sobong na memorandum of understanding lek van de ekaring dat na wampisi mofotaki afspraken sang Suralco nanga serenang meki fade wan set sani gomoro fara. Ini na MOU disi dan na prakseri detu na fasi set kontu dati na afobaka dam ekong na in anu fu serenang en na pismo fo meki disi dan set so dati opsa moro hesesi leksa abende. Sa ook een beetje dat hij na pistori disi no waka tapuan bon fasi want u kon begrijp dat hij na herdeel disi kon sorgu taki Marty Bates one of them bigimang fu alcoa asan disi kostes refi dat abemus lip alcoa so bon ontslag teki dape en masara sarju pichi dat hij na MOU disi di serenang nanga Suralco teken fapisi fu na gifu na dang bakana serenang dan dat hij DET one deal sang making. Na Master Judisi tak moro fara dat hij na complete doorlichting dat we tak do duanto sani do onderzoek sani en a situatie of sande kon feni na ina onderzoek disi dat do pristeri ji na libi makandra Master Sarju e pichiwi. Behalve alcoa dan tra orga multinational de die abi interesse ook toe fu chari na bauxiet industrie kong baka tap libi na ini serenang. Na prati fu na monikarta solek fa u sabing dan desma fu na ministeria fu sociale zaken pichiwi dat ay wakabung en ay lolo na afasi. Usap taki sociale zaken begin want to wikipsa na prati fa monikarta omdat sociale zaken no one moro dat dingsma die kisi napching ondersteuning voor sociale zaken voor Graland is om musgo dape €5 €4 maand en voor bigis don wakti nanga ala den tratrasan sakafen presi de no wana sandis moro voor de meki de kong nanga na monikarta en gizo nanga soa monikarta dingsma dis nabroke de moro want ala pego pe eko gebruik wan penpas je pusgo in een machine en so you can take your money. No so you go in een winkri pay campagne na your money karta ook toe. Dus asandis sa waka morobung en efficiënt giu, maar ook toe gina ministeria voor sociale zaken. Na masra monche atompai, one ding barada sang abi na verantwoord na nga pisifu na algemene uitbetaling sociale voorzieningen. Dan pichi nyun sumang disi dati na nga na monikarta disi ding sorry dati den suma kan kiswa moro betere yepi, den kan kiswa moro betere behandeling so lekfa de etakin.
Na monikarta disi dan de ego so faralik den kang voor zorgo taki alasma die kisi ondersteuning voor na lanti fukondre kisi na monikarta disi. Nanga na traboskopu sang wi abi ete lobby famiri dan tide dan denk sma die ventaki sma look den wan ai no so sma hoor den tapon afstand omdat ding de HIV besmet den sma disi den Sago na a minister voor gezondheid versie PD bida wan petitie aan zullen van de karing en nanga na petitie disi de actie gralanti nanga ning na ministeria voor gezondheid versie voor luko wan fasi nanga apistori dati. Na petitie disi dan den ben genk bana a ministeria voor recommandori maar ook toe na a DNA na Nationale Assemblée en dis mo sorgu dati den smadisi u considering lek normaal libisma en omdat na smadisi isaptak ade HIV geïnfecteerd asma ap HIV sobong dan je horen tapon afstand no so ino wan so asma kon in birti of so asma te ade in birti da asma no man firen vrij voor die you discrimineer so sma. Na minister gipichi dati nanga alasa amanglik minister dan desa luku wan fasi fu chari na pistori diskong en dati na bewustwording na sabi nanga ahorigening nanga na doelgroep disi dan amusde na ini na libi makandra want internationaal dan usabi dati ook toe we takwansani fu mensenrechten en dat moest ook toe dati wine discrimineer wie trakondre mang nanga umang tap so an fasi di no de frantuotu na ini na libisma fasi saude. Na ministeria fu Dorothea Versi dan ding abifu teki wan trabosroiti dat ite de sens maga Dorothea Konre fugo volg training ding screen den boom den check den luko boom onderzoeken luko boom suma ding eseni go na Dorothea Konre fugo tek prati na trainingen die den trakondre mati fu sranang e giwi fugo te kwam soleri. Na pis bosroiti di steki baka di boskopu bari dati wang sranang sma sang motojaso ga China go do an training go tek soleri dan adu wan san sa anome makdu en anu langa doro pe anobe makdoro lek fade karing dus diefstal e tek you dape. Nasma disi bede na ede umang na ede sma fu na afdeling personeelzaken fu na ministeria fu Inisia Versi en sande pot giwija ego abra wan zekere aan i di skoutu hori na China fu di furutori fen presidape tapu engning. Sang de pichiwi sana nyusu etaki dan nasma disi furu sirade en tewetak sirade akan de linga, yeslinga, fingalinga, wanketi. En na ini wang sirade zaak na pistori dis Sven Pressing. En vade du kong China pistori dis videobeelden voor na beveiligingscamera sambe de pesori pe dengo luku baka en die dengo luku de shi werkelijk taki nasranans madisi digo dape do na pistori disi werkelijk. Minister Ildis Polak Bigli voor na ministeria voor Dorothea Versi dan a pichi dati tap na pistori disi dan de abi wang bendede nanga na Chinese ambassadeur sang de jaso na in Sernang. Vanuit China dan de chatori dis wel en ano sa sorgu dati na motivatie fu Sernang nanga China kong tapo wampis dege dege omdat de sansi ano akondre strefi te kabosoroiti fu senas ma fu duso wansani huel we fene wampching saritori maar we libi na pistori disi gi gralanti fu kondre fu handelen af tap den fasi nanga ook tu gralanti fu na kondre penasanis fen presi nanga dis boskopu we bar sitodi baka tak grantangi na ala sranamang di bemek bangi nanga unu en we winsu ala mala wang sweet fesadi tamara maar ook toe een sweet weekend, trouwens na een long weekend. Wel, ik ook gebruik een long weekend die voor doe. Boom boom sani, voor jepi, bouw volko na kondre op. So na bijiman na lok toegeweng dan munde, wie de jabaka nanga yu nyunsu tap yu nationale zender. Utambung en te munde baka.